أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظीम। तिलावत कुरान के लिए अल कुरान वॉइस को आप लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।